उदयपुर बखास्तेनी जामजुरी ग्राम पंचायत बिसिङाव खबजां राजदाबनगर तंनाय शान्ति सरकारनि शुभम सरकारनि बिसिकनि उमरनि साजला तांसालाव पुखिरिव गोलगै थैया पार्टीमुङाव सावि मानका शुभम सरकारनि थोंजागनाय सिलाय पुखिरिव गोलाय थांके अक्रा बरक गोरिसानि पुखिरिव थांगै सिलाय खसनानि थांगै न बियो गोलगै थांका जराय किसानि उलन नकनि बररक शुभम सरकार न नायतुगै माया अंगै यां आयां नायतुगमानि यागुलो पुखिरिनि तियो गुफुं साजाके शुभम सरकारनि मांगथि नुकमा लगे लगे न मांगथिनो खसावै गुमति हांकर साखामनगो तलांजाखा तै साखामनगनि साकनायनै शुभमनो थैया हनै साकलाय रेखा शुभम सरकार थिमानि पातिमुंगो आमसिनि लुकुरक बेलायनो खाखामलायजाक আক্রমণ থানার এএসআই বেনুরঞ্জন দাস একটা ইনফরমেশন পাইছি একটা ছোট বাচ্চা জলে পড়ে নাকি মারা গেছে। তো এখানে আসে দেখতে পারলাম তারা নাকি বাচ্চাটাকে ওই জীবিত আছে মনে করে টেপা নিয়ে লয়ে গেছে। টেপা নিয়ে ডাক্তার তখন দেখিয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছে এটা ডেড, মারা গেছে। কোন জায়গায় ঘটনাটা? এটা ঘটনা হয়েছে রাজনগর বাটার কাছে। বাচ্চাটাকে এখন টেপা নিয়ে ডাক্তারের কাছে এখন বাড়িতে নিয়ে আসে। বাচ্চাটার বয়স হচ্ছে 2 বছর। নামটা আমি বলছি। বাবার নাম হলো শান্তি সরকার, বাচ্চার নাম শুভ সরকার, বাচ্চার বয়সটা হচ্ছে 2 বছর। ব্যুরো রিপোর্ট খম্পই।